En el corazón del África Oriental, una ideología impuesta desde el poder desató una de las crisis humanitarias más devastadoras del siglo XX, y miles de campesinos vieron sus vidas transformadas para siempre. Lección número 49. La colectivización forzosa en Etiopía. In the early 1980s, Ethiopia was a nation gripped by turmoil. After the fall of Emperor Haile Selassie in 1974, a Marxist-Leninist military junta known as the Derg seized control. Led by Mengistu Haile Mariam, the regime sought to radically reshape Ethiopian society by implementing collectivist policies inspired by the Soviet model. One of the most devastating of these efforts was the forced collectivization of agriculture. The government believed that private land ownership was a root cause of inequality and underdevelopment. In response, it launched an aggressive campaign to confiscate land from individual farmers and reorganize rural communities into state-run cooperatives. These cooperatives were meant to pool labor, resources, and harvests under centralized control, ostensibly to promote equality and efficiency. However, the results were catastrophic. Farmers, many of whom had tilled their land for generations, were uprooted from their homes and herded into resettlement camps. These displacements were often carried out violently, with little regard for local customs, familial ties, or agricultural knowledge. Entire villages were emptied, and people were relocated to unfamiliar, often inhospitable regions. Moreover, the government's control over food production disrupted traditional farming cycles. Crops failed due to poor planning, lack of motivation, and absence of local autonomy. As famine began to spread, international organizations attempted to deliver aid, but much of it was diverted by the regime or delayed by bureaucratic inefficiency. The most infamous consequence of these policies was the Ethiopian famine of 1983 to 1985. An estimated 1 million people died, not solely because of drought, but largely due to the systemic failures of forced collectivization and authoritarian governance. Footage of starving children and skeletal villages shocked the world and triggered an outpouring of humanitarian aid. Yet behind the headlines lay a deeper tragedy, a population stripped of agency and caught in the crossfire of ideology. To this day, the forced collectivization in Ethiopia remains a haunting reminder of how state-imposed systems, no matter how well-intentioned in theory, can lead to suffering when they ignore the complexities of human society and local needs. Ahora vamos a resolver las 4 preguntas para verificar lo que has comprendido. Puedes detener el vídeo si lo necesitas. What was the main goal of the Derg regime's agricultural collectivization policy in Ethiopia? ¿Cuál era el objetivo principal de la política de colectivización agrícola del régimen del Derg en Etiopía? Why did the forced resettlement of farmers lead to agricultural failure and famine? ¿Por qué el reasentamiento forzoso de campesinos llevó al fracaso agrícola y a la hambruna? What role did international aid play during the Ethiopian famine, and why was it often ineffective? ¿Qué papel desempeñó la ayuda internacional durante la hambruna etíope y por qué fue muchas veces ineficaz? According to the story, what broader lesson can be learned from the forced collectivization policies in Ethiopia? Según la historia, ¿qué lección más amplia se puede aprender de las políticas de colectivización forzada en Etiopía? Las 10 expresiones más importantes de la historia son las siguientes. Gripped by turmoil. Sumida en el caos. Radically reshape society. Transformar radicalmente la sociedad. Were meant to pool labor. Debían agrupar el trabajo. Had tilled their land. Habían cultivado sus tierras. Were herded into resettlement camps. Fueron llevados a campos de reasentamiento. Familial ties. Lazos familiares. Was diverted by. Fue desviado por. Because of drought. Debido a la sequía. Behind the headlines. Detrás de los titulares. Stripped of agency. Despojada de su autonomía. Repasaremos la historia en inglés, traduciéndola en español de manera gradual, para reafirmar lo aprendido. In the early 1980s, Ethiopia was a nation gripped by turmoil. A principios de la década de 1980, Etiopía era una nación sumida en el caos. After the fall of Emperor Haile Selassie in 1974,
a Marxist-Leninist military junta known as the Derg seized control. Tras la caída del emperador Haile Selassie en 1974, una junta militar marxista-leninista conocida como el Derg tomó el poder. Led by Mengistu Haile Mariam, the regime sought to radically reshape Ethiopian society by implementing collectivist policies inspired by the Soviet model. Liderado por Mengistu Haile Mariam, el régimen buscó transformar radicalmente la sociedad etíope mediante políticas colectivistas inspiradas en el modelo soviético. One of the most devastating of these efforts was the forced collectivization of agriculture. Uno de los esfuerzos más devastadores fue la colectivización forzada de la agricultura. The government believed that private land ownership was a root cause of inequality and underdevelopment. El gobierno creía que la propiedad privada de la tierra era una causa fundamental de desigualdad y subdesarrollo. In response, it launched an aggressive campaign to confiscate land from individual farmers and reorganize rural communities into state-run cooperatives. En respuesta, lanzó una campaña agresiva para confiscar tierras a los agricultores individuales y reorganizar las comunidades rurales en cooperativas estatales. These cooperatives were meant to pool labor, resources, and harvests under centralized control, ostensibly to promote equality and efficiency. Estas cooperativas debían agrupar el trabajo, los recursos y las cosechas bajo control centralizado, con el objetivo de promover la igualdad y la eficiencia. However, the results were catastrophic. Farmers, many of whom had tilled their land for generations, were uprooted from their homes and herded into resettlement camps. Sin embargo, los resultados fueron catastróficos. Los campesinos, muchos de los cuales habían cultivado sus tierras durante generaciones, fueron arrancados de sus hogares y trasladados a campamentos de reasentamiento. These displacements were often carried out violently, with little regard for local customs, familial ties, or agricultural knowledge. Estos desplazamientos se llevaron a cabo con frecuencia de forma violenta, sin tener en cuenta las costumbres locales, los lazos familiares ni el conocimiento agrícola tradicional. Entire villages were emptied, and people were relocated to unfamiliar, often inhospitable regions. Aldeas enteras fueron vaciadas y sus habitantes enviados a regiones desconocidas, y a menudo, inhóspitas. Moreover, the government's control over food production disrupted traditional farming cycles. Crops failed due to poor planning, lack of motivation, and absence of local autonomy. Además, el control gubernamental sobre la producción de alimentos interrumpió los ciclos agrícolas tradicionales. Las cosechas fracasaron debido a una planificación deficiente, la falta de motivación y la ausencia de autonomía local. As famine began to spread, international organizations attempted to deliver aid, but much of it was diverted by the regime or delayed by bureaucratic inefficiency. A medida que el hambre se extendía, organizaciones internacionales intentaron enviar ayuda, pero gran parte fue desviada por el régimen o retrasada por la ineficiencia burocrática. The most infamous consequence of these policies was the Ethiopian famine of 1983 to 1985. La consecuencia más infame de estas políticas fue la hambruna etíope de 1983 a 1985. An estimated 1 million people died, not solely because of drought, but largely due to the systemic failures of forced collectivization and authoritarian governance. Se estima que murieron 1 millón de personas, no solo por la sequía, sino sobre todo por los fracasos sistémicos de la colectivización forzada y el autoritarismo. Footage of starving children in skeletal villages shocked the world and triggered an outpouring of humanitarian aid. Las imágenes de niños famélicos y aldeas esqueléticas conmocionaron al mundo y provocaron una oleada de ayuda humanitaria. Yet behind the headlines lay a deeper tragedy, a population stripped of agency and caught in the crossfire of ideology. Pero detrás de los titulares había una tragedia más profunda, una población despojada de su autonomía y atrapada en el fuego cruzado de la ideología. To this day, the forced collectivization in Ethiopia remains a haunting reminder of how state-imposed systems, no matter how well-intentioned in theory, can lead to suffering when they ignore the complexities of human society and local needs. Hasta hoy, la colectivización forzada en Etiopía sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo los sistemas impuestos por el Estado, por muy bien intencionados que sean en teoría, pueden generar sufrimientos si ignoran las complejidades de la sociedad humana y las necesidades locales. Haz clic en me gusta y suscríbete para apoyar este canal. No olvides practicar un poco cada día. Te espero en la siguiente clase.